आदमी से चलिले से जो एमपीएमटी खाइलो खाइलो जय जगन्नाथ टीवी देखंती हां सब बेले सब दिन हम तो माँ देखंती आ सब्सक्राइब भी करछंती दुई पकड़ मगड़े ना जो कुंड खाई से बड़ कुंड दुईटा आइट रही दुई साइड ता देहरु दिया हबो ए पूजा हो पूरा साइलेंट बो एबे गा तो दी जण ड्रेस कलर सेम ना कोन कनी हां बुढ़ी मान नाथुणी घर आमे लो बाबा ई कदली पत्र खाउजी हे नेकी तो कदली पत्र आज जे एक बार करछि तमे आमु घरु जाइला नु पछु एक बार माने रोइला बाकी पेंडिंग आज करछि आ हे करथिलान ता मामु घरु जाइला आ त जागर र त काली जागर करियो आ राति सारा काली जागर करियो आ मन बेले बेले काली पूजा कर दो आ भीतर हे दिन आप जागर करियो ना कोन तो कर होई टिके रिखी कहिले आपण मशरूम कोली पानी कुली कोन है मशरूम जदी कहलु एटा भी इंग्लिश रखो हां देन ताबले आ बंदा को तो साइज अनुसार तो तरकारी आइছে आ हां ता साइज जे बोले ता तरकारी से बढिया एक बार करियो आज काली जागर करियो जागर होइतिला तो मामु घरु जाइतिला मम्मी कम केतरा खाइयो हम आपरे खाइया काका गादी कसु लो मोर तो कर गई ए अरे तरकारी दउ ना स्कूल केतरा आसी हला आज शनिवार 11टा हैं 11टा मसल तो करिए आज स्कूल लो अंडा देले ना के अंडा कच्चे मंडा केतटा देले गोटा दीटा आ बत्त कोंडा बे हां बत्त अंडा नाही हां ना स्कूल लो बत्त कोंडा दउ ना दी सब स्कूल लो दोजन तमर बत्त कोंडा दउ हमर अलगा स्कूल प्राइवेट हां प्राइवेट तो बापा जो फूल कुंड को डेकोरेट करथले तो देखंतु सब जगह रे लागि छि एपटे 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 सब कोण रे गोटे गोटे लागि छि तो देखिबाते बहुत सुंदर लागु छि एटा तळे थिला बोले राको बोले गाय गोरु खाइ गले से ऊपर को उठे दै छै अधा दुआ आई पानी उठोनी दू दे जो एटा कंप्लीट होला परे आज पूरा धुआ हे पूरा क्लीन हे छि काली धोया हां काली धोआ दियो तो घर काम सला पर गोटे चिंता जाए कियो फोन हाथ रे 24 लो कोन लो किंतु देखु छी भलो जिंस जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चैनल से देखु छी हम कहलो जने मां अछंते ताको पाखरु पचारिबु जिबा ताकर अनुभूति कोन जगन्नाथ को नहीं तो चलो तो माँ आपण कोठू आछंती आपण घर कोठी कैमरा में पाखे आसतु माँ को देह खराब से से जो से कहि पारु नाती मते लागु छी हां मो घर जो से डी कोंतु माँ घर एठी हां माने एठी जागाटा ना कोंतु मो घर होची पटना तो आपण को मुहरु टिके छोटिया गुटे अनुभूति आमे सुनिया पई चाहूछु मु आ मो दर्शक बंधु से सब शुणा चाहते तो आपण मुहर से गोटे छोटे अनुभूति कहतु अनुभूति कहमी अनुभूति मोर केते अच्छी बाप कि अनुभूति कहमी कहना तो अनुभूति रात दिन सरीबनी रिंकीर थरे देह खराब होइला जगन्नाथ को डाकिला कि प्रभु ताको भल कले विश्वासर भगवान सब बेले डाकुची सब क्षेत्र में मत से साहा से जगन्नाथ कालिया को डाकिकी चली आउ क्या डाकिनी किए मो दुख शुण जाऊ बढ़िया कथाटे माँ कहले नातुणींकर देह खराब होता तो से जगन्नाथ को डाकिकी देह एबे सुस्थ अच्छी तो जेजर गुड़ घा होता जो पाची होता
पहले गुड़ कटाଯିବ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସେଇ ବାବା ଆରଡ଼ିକି ଡାକି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବେ? ହଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେମି ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ସବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେଖେ। ତ ମା ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ମା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତିଟେ କହିଲେ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୋ ପଛରେ ରିଙ୍କି, ତା ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ସେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ଗାଁର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ଗାଁର ପରିବେଶ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? बहुत बढ़िया ହଁ परफेक्ट। ତମକୁ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସହର ଭଲ ଲାଗେ? ଗାଁ। ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଉଠିଲେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼କୁ କରି ଯୋଉ ଡାକେ ତା ସ୍ୱର ଆହା କି ମିଠା, ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିକି ଯାଏ ତାକୁ ମୁଠା ଦାନା ପକେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଆସି ଖାଏ। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଏମିତି ହସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା ହସଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗାଈଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଲେ ସେ ଯୋଉ ଏମିତି ଖାଇଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଗାଈ ପଛରେ ଅଛି, ତୁ ଡରି ହଉଛି ଦେଖିକି। ହଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ। ହଉ ତାପରେ ନା ସେ ଆସିବନି, ମୁଁ ଅଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ସବୁଆଡେ ଏମିତି ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ବାପା ଆଙ୍କି ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଫୁଲ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଘରେ। ତାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ିବା ଆଉ ଡଙ୍ଗା କରି ଏମିତି ବସେଇବା, ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ହଁ ତ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ପଳେଇବା ଘରକୁ। ତ ଆ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ପୁରା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଇଏ ଖାଲି କହିବ। ତ ସେଟା କରିବା କାଲି ରବିବାର ଯେହେତୁ ଅଛି, ତା ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ଅଛି। ତ କାଲି ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ତାର ସିଏ କରିବ। ଆଉ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ପୋଷ୍ଟ ହେବ ରବିବାର ଦିନ। ତ କାଲି ଯେଉଁଟା ସୁଟ୍ କରିବା ସୋମବାର ଦିନ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାରୁ। ତୁମେ ଏତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତ ସେମିତି ମୋତେ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବି। ବାଏ। ତମେ ଏବେ ପଛେଇକି ଅଛ କି? ହଁ।